من حسین عطشانم لا اله الا الله آب را بر روی من. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. محرم کے ایام قریب ہیں. دنیا کا ہر فرد اپنے معاملے میں لگا ہوا ہے. کوئی تفریح پر جا رہا ہے، کوئی کام پر جا رہا ہے، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا ہم و غم ان ایام میں عزائے حسینی ہے. کس طرح امام زمانہ کی بارگاہ میں فرصت دے سکیں اور بیان کر سکیں، سن سکیں کہ ہمارے امام کے ساتھ کربلا میں کیا گزری اور اتنی بڑی قربانی امام حسین نے کیوں دی. میں محرم کے ایام میں اپنا ناچیز سا حصہ ڈالنے کے لیے اوسلو سے مالمو سویڈن کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور تقریباً 12 دن وہاں قیام رہے گا. کوشش کی جائے گی کہ ناقابل ہدیہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور کوشش کریں گے ان ایام میں آپ کے لیے دعا گو رہیں. میں یہاں اوسلو کے ایئرپورٹ سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں محرم کی آمد پر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولا ہمیں کبھی بھی اہل بیت کے در سے جدا نہ ہونے دینا اور ہمیں اس در سے وابستہ رہنا. ہماری آئندہ نسلوں کو، اولاد کو بھی یہ سعادت نصیب فرمانا کہ وہ اہل بیت کا غم منا سکیں. ای ستمگران بستید قلب آل عصمت را، از ری جفا خستید کودکان زهرا را، دل ز کینه بشکستید دل شکست طفلانم لا اله الا الله. من حسین عطشانم لا اله الا الله. من حسین عطشانم لا اله الا الله. از ری ستم کشتید جمله یاورانم را، میر لشکرم عباس قوت توانم را، قاسم و علی اکبر نور دیدگانم را، غرق خون جوانانم لا اله الا الله. من حسین عطشانم لا اله الا الله. من حسین عطشانم لا اله الا الله. جمله عزیزانم گشته غرق خون یکسر، افتاده در میدان، افتاده در میدان، جسم پاکشان بی سر، خورده تیر بر حلقه شیر خار اصغر، شد خزان گلستانم لا اله الا الله. من حسین عطشانم لا اله الا الله. من حسین عطشانم لا اله
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। दुनिया में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, तकरीबात मनाई जाती हैं, रस्मों और रवाज परवान चढ़ते हैं, लेकिन जो कदर व कीमत अयाम मुहर्रम की शियान अली के पास है, ये वैल्यू किसी और के पास नहीं। मुहर्रम आते ही शियान अली नवासे रसूल को याद करते हैं, बच्चों की प्यास को याद करते हैं, शब आशूर को याद करते हैं, और हर तरफ कभी हबीब इब्न मज़ाहिर की दास्तानें बयान होती हैं और कभी मुस्लिम बिन औसजा का तज़किरा होता है। इसलिए शहीद आरिफ हुसैनी ने इरशाद फरमाया था कि अज़ादारी गम हुसैन हमारी शारग हयात है। खुदावंद ताला हमें इसकी कदर करने और इसका पास रखने की तौफीक अता फरमाए। من حسین افشانم لا اله الا الله آب را بر روی من ای ستمگران بستید، قلب آل عصمت را از ری جفا خستید، کودکان زهرا را دل ز کینه بشکستید، دل شکست طفلانم لا اله الا الله من حسین عطشانم ستم کشتید جمله یاورانم را، میر لشکرم عباس قوت توانم را، قاسم و علی اکبر نور دیدگانم را، غرق خون جوانانم لا اله الا الله من حسین عطشانم لا اله الا الله من حسین عطشانم لا اله الا الله جمله عزیزانم گشت غرق خون یکسر، افتاده در میدان، افتاده در میدان، جسم پاکشان بی سر، خورده تیر بر حلقه شیر خار اصغر، شد خزان گلستانم لا اله الا الله من حسین عطشانم